طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4,000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیریٹری جو ڈکلیئر ٹیریٹری ہے اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی، لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح. بھارت کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے یہ دیجیے. وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں. نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی. تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں. چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا کیونکہ آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے،
उनकी अगर कोई भी सरमाया कारी होगी हिंदुस्तान में तो उसके लिए एक खास लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 1988 से शुरू करके हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कई किस्म के बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट हुए। 1988 में हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने डेंग जियाओपिंग से बीजिंग में जाके मुलाकात की और कहा कि हम ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जो एनालिसिस छपा है प्रोफेसर सुमित गंगुली और प्रोफेसर परदेसी का, जो हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकन एकेडमिक्स हैं, उनका दावा यह है कि 1988 और 1990 में हिंदुस्तान और चीन की इकॉनमी तकरीबन बराबर थी। अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी कोई 2.7 ट्रिलियन के करीब थी 90 की दिहाई में, तो चीन की इकॉनमी भी 312 बिलियन, सॉरी गलत मैंने कह दिया, ट्रिलियन नहीं। अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी को 297 बिलियन की थी तो चीन की इकॉनमी को तकरीबन 312 बिलियन डॉलर की थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर चीन की हिंदुस्तान की इकॉनमी बढ़ भी गई है, वो आज अगर 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, तो चीन की इकॉनमी जो है वो 13.6 ट्रिलियन डॉलर की है। और अगर हिंदुस्तान का बजट आज 71 बिलियन डॉलर का है, तो चीन का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 260 या 270 बिलियन डॉलर का है। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कंट्रीज की, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है और चीनी जो है अब हिंदुस्तान को पहले से ज़्यादा अपनी टर्म्स जो हैं वो डिक्टेट कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इनको लेके मैं आगे चलूंगा। ये जो सूरत हाल है, नजमुद्दीन शेख साहब आप बता रहे थे ट्रेड का, आपको क्या लगता है कि जिस किस्म का प्रेशर चीनी हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं पिछले 20 दिन से, क्या हिंदुस्तान पीछे हटेगा या हिंदुस्तान वहीं खड़ा रहेगा? जो आपके कह रहे हैं, जो जल साहब ने हमें बताया कि बॉर्डर इंस्टॉलेशन बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। और कल हमने देखा कि इंडियन मिलिट्री की जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, तो जो अखबारात में छपा है हिंदुस्तान में वो ये है कि हिंदुस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। आपका क्या एनालिसिस? इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किस तरफ चलने का इम्कान है और चीन की क्या जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट और इज इट नॉट। अब मेरी नज़र में ये सारा मामला जो है इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपने एक एग्रीमेंट की है रूस के साथ कि वो S-400 खरीदेंगे और इस पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगने का इम्कान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि साहब अगर किसी ने इस किस्म की चीज़ खरीदी तो या रूस के साथ इस किस्म की एग्रीमेंट की तो फिर हमारी दूसरी एग्रीमेंट्स जो हैं, हम मिलिट्री कोलैबोरेशन को कम करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। वो चाह रहे हैं कि इस से हमें एग्जेम्पशन मिले। इस वक्त ये कैसे फिट होगा बॉर्डर डिस्प्यूट में, ये जो तनाजुर आप दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ये चीन के साथ सिर्फ नहीं है, इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि चीन और अमेरिका का रिश्ता किस नौइयत का है और उसमें किरदार किस नौइयत का हिंदुस्तान प्ले कर सकता है। अब ये लोग कहेंगे कि ये अब मैं ज़रा इसको खींच रहा हूँ, मैं खींच रहा नहीं हूँ। ये इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक बहुत ज़रूरी है कि इसका असर किस नौइयत का पड़ेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिलसिले में। अच्छा, हिंदुस्तान और अमेरिका के सिलसिले में। अमेरिका एक चीज़ चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा रहे और हिंदुस्तान एक बुलवक बने चीन के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे मुझे जरा जनरल साहब को लाने दें। जनरल साहब, अमेरिका की मगरब की ख्वाहिश तो बहुत रही गुज़िश्ता 15-20 बरस में 9/11 के बाद से कि हिंदुस्तान एक देव की तरह, एक जिन की तरह खड़ा हो जाए चीन के मुकाबले में। अब चीज ये है कि इसमें जहां तक सीपैक को स्टॉल करने का चक्कर था या आप गिलगित बल्तिस्तान पे अगर कोई निगाह रखी हुई थी तो उसमें तो अमेरिका की मर्जी शामिल थी। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीपैक तो गुजर रहा है वहां पे एक मुतनाज़ा इलाके में से। ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका किसी न किसी शक्ल में इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन असल किस्सा ये है कि क्या अमेरिका उसको बाद में यूज कर सकेगा, जहां इंडिया के पांव जो हैं वो लरज़ने, वो नहीं कर रहे।
इंडिया को वो हिस्सा बनाना चाह रहे थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम वगैरह के साथ मिलकर जो कोलिशन बना रहे थे उसमें इंडिया को और इंडिया की नेवी बिल्डअप करना चाह रहे थे। मैंने रिसेंट इंटरव्यू सुना जिसमें कि इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़ा कुछ अमेरिका बेचना चाहता है, वो हमें देख रहा अपनी नजर से, हमें उसकी जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि वो अमेरिका का आलाकार बन के चाइना के खिलाफ जंग लड़े, क्योंकि चाइना के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं। अमेरिका तो दूर बैठा है, असल भुगतने वाले होंगे इंडियंस। सो नेचुरली दे आर वेरी केयरफुल। लिहाजा वो अमेरिका से हमायत तो लेना चाहेंगे, लेकिन वो जो कोलिशन बनती नजर आ रही थी जिसमें कि वो उस नेक्सस का हिस्सा लगता था कि बनने जा रहे हैं, वो नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को चूंकि रशिया की हमायत मिलनी शुरू हो गई, थोड़ा सा पीछे आपको लाऊं। क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से, क्या आप जन साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो एक जारहाना एग्रेसिव स्टैंड था सीपैक की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चीन के इस एक्शन से चीन ने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम भी दिया है कि हैंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड सीपैक।